Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Heti TV's foreign language news broadcast. My name is Peter Gardosh, and first for the news in English. Nearly 40 rockets have been fired from Lebanon into the area of Western and Upper Galilee in northern Israel. This is the worst attack since 2006. The Security Cabinet met on Thursday evening after the rocket attacks from Lebanon, the Prime Minister's office reported. According to public broadcaster Khan, at least 5 landed in Israeli territory. The rest were shot down by the Iron Dome air defense system. Several people were lightly to seriously injured. A source close to the Hezbollah terror group said the group had no connection to the rocket attacks on northern Israel. However, it is unlikely that terrorists in southern Lebanon would be able to launch rocket attacks without at least tacit approval from the Iranian-backed militia, which maintains tight control over southern Lebanon. Easter is Christianity's greatest holiday, the Feast of Feasts. This year, Easter Sunday and Easter Monday are celebrated on the 9th and 10th of April by the Western Christian churches. According to the teachings of the Christian churches, Easter is the celebration of the resurrection of Jesus Christ, and with it the salvation of mankind. The Christian feast grew out of the Old Testament feast of Passover, the prefiguration of which is the Christian doctrinal fulfillment of Jesus Christ's passage from death to resurrected life. Jesus was condemned to death by Pontius Pilate before the Jewish Passover, crucified on Good Friday, and at dawn on Sunday, having risen from the dead, he was revealed to his disciples on Sunday morning. The Passover celebrations began this week. The celebration of spring, the rebirth of nature, and the exodus from Egypt, the liberation from slavery, is also commemorated, began this year on the evening of the 5th of April and lasts until the 13th of April according to the Gregorian calendar. Passover means avoidance, which refers to the 10th plague, the death of the firstborn, that avoided the houses of the Jews before the Exodus. Passover is also a celebration of freedom because it is when the children of Israel were released from slavery in Egypt. The third meaning of Passover is the feast of unleavened bread, because unleavened bread is not allowed during the holiday. Instead, unleavened pasal matzah is eaten, made from flour, and water is quickly baked. The explanation is that when they left Egypt, there was no time to rise the bread, so they took the dough with them unleavened, without leaven, and let it dry in the sun on their heads. And finally, occasion of Passover and Easter, on behalf of all the staff of Heti TV and Breuer Press, wish all those celebrating Passover, Kosher Pesach, Chag Pesach Sameach, and Blessed Easter. Amid heightened Israeli-Palestinian tensions at the start of Ramadan and Passover, dozens of masked youths barricaded themselves in the Temple Mount Mosque after evening prayers with firecrackers, sticks, and stones, while locking the doors and placing barricades at the entrances, as was reported by the police. Officers tried to persuade those inside to leave, but were eventually forced to enter the mosque, where they were attacked with stones and firecrackers. More than 350 suspects were arrested, and the rioters damaged and desecrated the mosque, reported the police. Hamas and Palestinian Islamic Jihad leaders threatened to retaliate. Herzi Halevi said it was good that the U.S. was on our side, but Israel knew how to act alone. To avoid misunderstandings, the army spokesman was quick to clarify and said there was no substitute for friendship with the U.S. Halevi also pointed out that security cooperation with the U.S. has been further strengthened in recent years, with the countries participating in joint planning and exercises. The briefing came a day after Halevi spoke by phone with CENTCOM chief Michael Kurilla, and both wished each other a happy Passover and Easter and expressed their mutual desire to continue bilateral military cooperation to maintain regional stability and security, according to an IDF statement. During his visit to Poland, Ukrainian President Volodymyr Zelensky said that Ukrainian troops in Bakhmut are in a very difficult situation and that Kyiv will take the appropriate decisions to defend them if they are threatened with being surrounded by Russian forces. Zelensky had earlier ruled out the possibility of Ukrainian troops surrendering Bakhmut, given the symbolic importance of the months-long battle for the city. "We are in Bakhmut and the enemy does not yet have it under control," said Zelensky. However, he added that the most important thing for him is not to lose his soldiers, so if there is a threat of encirclement, they will take the appropriate steps. The situation after Finland's accession to NATO is radically different from the problem with Ukraine, a northern European country that has never been anti-Russian and has never had any disputes with it, said Russian presidential spokesman Dmitry Peskov. The situation with Ukraine is radically different and potentially much more dangerous. In fact, this is what triggered the need for the so-called special operation
and the objectives it was designed to achieve, said Peskov. It is the U.S. policy of supporting color revolutions that provoked the current crisis in Ukraine. Russian President Vladimir Putin said this at the credential ceremony for 17 new ambassadors in Moscow. Putin stressed that bilateral Russian-American relations should be based solely on the principles of equality, respect for each other's sovereignty and interests, and non-interference in domestic affairs. He also stated that the relationship between the European Union and Russia has deteriorated badly. He sees the reason for this in the fact that the European Union, abandoning its original main mission and function of developing economic cooperation and integration on the European continent, has initiated a geopolitical confrontation with Russia. However, he expressed the hopes that the bad relations with the EU would become a thing of the past and that the logic of mutual cooperation would prevail. U.S. President Joe Biden announced that he will publish a comprehensive strategy to combat anti-Semitism, taking into account anti-Jewish attacks from all segments of the political spectrum. In doing so, he clearly acknowledged the Jewish community's concern that the focus should not be exclusively on the far right. He added that it is disturbing to see physical attacks on religious Jews, as well as the unease felt by some Jewish students at universities, where they believe pro-Palestinian advocacy may border on anti-Semitism. And finally, for the weather, overcast and cloudy weather is most likely over the weekend. Clouds could break up in certain places, though, by Sunday, with light showers elsewhere. The temperatures will average around 0 to 5 degrees Celsius in the morning and 6 to 12 degrees Celsius in the afternoon hours. For further information, please visit our websites at www.hettitv.com or breuerpress.com. So much for the news in English, and now we continue with the news in German. Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Peter Gardosch und nun zu den Nachrichten auf Deutsch. Fast 40 Raketen wurden aus dem Libanon auf das Gebiet von West- und Obergaliläa im Norden Israels abgefeuert. Dies ist der schwerste Angriff seit 2006. Das Sicherheitskabinett kam am Donnerstagabend nach den Raketenangriffen aus dem Libanon zusammen, wie das Büro des Premierministers mitteilte. Nach Angaben des öffentlich-rechtlichen Rundfunksenders Kan landeten mindestens 5 auf israelischem Gebiet. Die übrigen wurden von Luftabwehrsystem Eiserne Kuppel abgeschossen. Mehrere wurden leicht schwer verletzt. Einer der Terrorgruppe Hezbollah nahestehende Quelle sagte, die Gruppe habe keine Verbindung zu den Raketenangriffen auf Nordisrael. Es ist jedoch unwahrscheinlich, dass Terroristen im Südlibanon in der Lage wären, Raketenangriffe ohne die zumindest stillschweigende Zustimmung der vom Iran unterstützten Miliz zu starten, die den Südlibanon fest unter ihrer Kontrolle hat. Ostern ist der größte Feiertag des Christentums, das Fest der Feste. In diesem Jahr werden Ostersonntag und Ostermontag von den westlichen christlichen Kirchen am 9. und 10. April gefeiert. Nach der Lehre der christlichen Kirchen ist Ostern das Fest der Auferstehung Jesu Christi und damit der Erlösung der Menschheit. Das christliche Fest ist aus dem alttestamentischen Pesachfest hervorgegangen, dessen Vorläufer die christliche Lehre vom Übergang Jesus Christi vom Tod zum Auferstehen ist. Jesus wurde am Vorabend des jüdischen Pesachfestes von Pontius Pilatus zum Tode verurteilt, am Karfreitag gekreuzigt und im Morgengrauen des Sonntags seinen Jüngern offenbart, nachdem er von den Toten auferstanden war. In dieser Woche begannen die Pesach-Feierlichkeiten, das Fest des Frühlings, der Wiedergeburt der Natur, das auch an den Auszug aus Ägypten und die Befreiung aus der Sklaverei erinnert, begann in diesem Jahr am Abend des 5. April und wird nach dem gregorianischen Kalender bis zum 13. April dauern. Pesach bedeutet Vermeidung, was sich auf die 10. Plage, den Tod der Erstgeborenen, bezieht, die die Häuser der Juden vor dem Exodus mied. Pesach ist auch ein Fest der Freiheit. Es ist der Tag, an dem die Kinder Israels aus der Sklaverei in Ägypten befreit wurden. Die dritte Bedeutung von Pesach ist das Fest der ungesäuerten Brote, denn ungesäuertes Brot ist während des Festes nicht erlaubt. Stattdessen wird ungesäuertes Passar oder Matze gegessen, das aus Mehl und Wasser hergestellt und schnell gebacken wird. Die Erklärung dafür ist, dass sie beim Auszug aus Ägypten keine Zeit hatten, das Brot aufgehen zu lassen, also nahmen sie den Teig ungesäuert ohne Sauerteig mit und ließen ihn in der Sonne auf den Kopf trocknen. Und anlässlich von Pesach und Ostern wünschen wir im Namen aller Mitglieder und Mitarbeiter von Hetty TV und Breuerpress allen, die Pesach feiern, ein koscheres Pesach, Chag Pesach Sameach und ein gesegnetes Osterfest.
Inmitten erhöhter israelisch-palästinensischer Spannungen zu Beginn des Ramadan und des Pesachfestes verbarrikadierten sich Dutzende maskierte Jugendliche nach dem Abendgebet mit Feuerwerkskörpern, Stöcken und Steinen in der Moschee auf dem Tempelberg, während sie die Türen verriegelten und Barrikaden an den Eingängen errichteten, so die Polizei. Die Beamten versuchten, die Anwesenden zum Verlassen der Moschee zu bewegen, waren aber schließlich gezwungen, die Moschee zu betreten, wo sie mit Steinen und Feuerwerkskörpern angegriffen wurden. Mehr als 350 Verdächtige wurden festgenommen und die Randalierer beschädigten und entweihten die Moschee, so die Polizei. Die Führer der Hamas und des palästinensischen islamischen Dschihad drohten mit Vergeltung. Herzi Halevi sagte, es sei gut, dass die USA auf unserer Seite stünden, aber Israel wisse, wie es allein zu handeln habe. Um Missverständnisse zu vermeiden, stellte der Armeesprecher schnell klar, dass es keinen Ersatz für die Freundschaft mit den USA gebe. Halevi wies auch darauf hin, dass die sicherheitspolitische Zusammenarbeit mit den USA in den letzten Jahren weiter gestärkt wurde und beide Länder an gemeinsamen Planungen und Übungen teilnahmen. Das Briefing fand einen Tag nach einem Telefongespräch zwischen Halevi und dem CENTCOM-Chef Michael Kurilla statt, in dem beide einander ein frohes Pesach- und Osterfest wünschten und ihren gegenseitigen Wunsch zum Ausdruck brachten, die bilaterale militärische Zusammenarbeit fortzusetzen, um die regionale Stabilität und Sicherheit aufrechtzuerhalten, heißt es in der Erklärung der IDF. Während seines Besuchs in Polen erklärte der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky, dass sich die ukrainischen Truppen in Bachmut in einer sehr schwierigen Lage befinden und dass Kiew die entsprechenden Entscheidungen zu ihrer Verteidigung treffen werde, falls sie von russischen Truppen umzingelt werden soll. Zelensky hatte zuvor die Möglichkeit einer Kapitulation der ukrainischen Truppen in Bachmut angesichts der symbolischen Bedeutung des monatelangen Kampfes um diese Stadt ausgeschlossen. Wir sind in Bachmut und der Feind hat es noch nicht unter Kontrolle, sagte Zelensky. Er fügte jedoch hinzu, dass es für ihn das Wichtigste sei, seine Soldaten nicht zu verlieren, sodass sie im Falle einer drohenden Einkreisung die entsprechenden Maßnahmen ergreifen würden. Die Situation nach dem Beitritt Finnlands zur NATO unterscheidet sich grundlegend von dem Problem mit der Ukraine, einem nordeuropäischen Land, das nie antirussisch eingestellt war und nie Streitigkeiten mit Russland hatte, sagte der russische Präsidentsprecher Dmitri Peskov. Die Situation mit der Ukraine ist völlig anders und potenziell viel gefährlicher. Das ist der Grund für die Notwendigkeit der sogenannten Sonderoperation und für die Ziele, die damit erreicht werden sollen, so Peskov. Die derzeitige Krise in der Ukraine sei durch die US-Politik der Unterstützung farbiger Revolutionen ausgelöst worden, sagte der russische Präsident Wladimir Putin bei der Beglaubigungszeremonie für 17 neue Botschafter in Moskau. Putin betonte, dass die bilateralen russisch-amerikanischen Beziehungen ausschließlich auf den Grundsätzen der Gleichberechtigung, der Achtung der Souveränität und der Interessen der jeweils anderen Seite sowie der Nichteinmischung in innere Angelegenheiten beruhen sollten. Er erklärte auch, dass sich die Beziehungen zwischen der Europäischen Union und Russland stark verschlechtert haben. Den Grund dafür sieht er in der Tatsache, dass die Europäische Union ihre ursprüngliche Hauptaufgabe und Funktion, die Entwicklung der wirtschaftlichen Zusammenarbeit und Integration auf dem europäischen Kontinent, aufgegeben und eine geopolitische Konfrontation mit Russland begonnen hat. Er äußerte jedoch die Hoffnung, dass die schlechten Beziehungen zur EU der Vergangenheit angehören und die Logik der gegenseitigen Zusammenarbeit die Oberhand gewinnen werde. Nun ja, US-Präsident Joe Biden kündigte an, er werde eine umfassende Strategie zur Bekämpfung des Antisemitismus veröffentlichen, die antijüdische Angriffe aus allen Teilen des politischen Spektrums berücksichtigt. Dabei hat er die Besorgnis der jüdischen Gemeinschaft deutlich anerkannt, dass der Schwerpunkt nicht ausschließlich auf der extrem Rechten liegen sollte. Er fügte hinzu, dass es beunruhigend sei, physische Angriffe auf religiöse Juden zu beobachten, ebenso wie das Unbehagen einer jüdischen Studenten an Universitäten, wo sie glauben, dass pro-palästinensisches Engagement an Antisemitismus bereits grenzen könnte. Und schließlich zum Wetter. Am Wochenende ist mit bewölktem und trübem Wetter zu rechnen. Am Sonntag könnte sich die Bewölkung stellenweise auflösen. Anderorts kommt es zu leichten Schauern. Die Temperaturen werden im Durchschnitt zwischen 0 und 5 Grad Celsius am Morgen und zwischen 6 und 12 Grad am Nachmittag liegen. Für weitere Nachrichten besichtigen Sie bitte unsere Webseiten www.hettitv.com sowie www.breuerpresse.com. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und nun zu den Nachrichten auf Französisch. Bonjour à tous et bienvenue à HettitV. Je m'appelle Peter Gardosch et ce sont les titres en français.
Près de 40 roquettes ont été tirées depuis le Liban sur la région de la Galilée occidentale et de la Haute-Galilée dans le nord d'Israël. Il s'agit de la pire attaque depuis 2006. Le cabinet de sécurité s'est réuni jeudi soir après le tir des roquettes en provenance du Liban, a indiqué le bureau du Premier ministre. Selon la chaîne Publicain, au moins 5 roquettes ont atterri en territoire israélien. Les autres ayant été abattues par le système de défense aérienne Iron Dome. Plusieurs autres personnes ont été légèrement ou gravement blessées. Une source proche du groupe terroriste Hezbollah a déclaré que le groupe n'avait aucun lien avec les tirs de roquettes sur le nord d'Israël. Toutefois, il est peu probable que les terroristes du Sud-Liban puissent lancer des attaques à la roquette sans l'approbation au moins tacite de la milice soutenue par l'Iran qui maintient un contrôle étroit sur le Sud-Liban. Pâques, la fête la plus importante de la chrétienté, la fête des fêtes. Cette année, le dimanche et le lundi des Pâques sont célébrés le 9 et 10 avril dans les églises chrétiennes occidentales. Selon les enseignements des églises chrétiennes, Pâques célèbre la résurrection de Jésus-Christ et de ce fait le salut de l'humanité. Cette fête chrétienne est née de la fête de Pessah décrite dans l'Ancien Testament. Selon la doctrine chrétienne, l'accomplissement de cette préfiguration est le passage de Jésus-Christ de la mort à la vie ressuscitée. Jésus a été condamné à mort par Ponce Pilate la veille de la Pâque juive, crucifié le vendredi saint avant de se révéler à ses disciples à l'aube du dimanche après être ressuscité. Cette semaine ont commencé les festivités liées à Pessah. Selon le calendrier grégorien, cette fête du printemps, de la renaissance de la nature, ainsi que la commémoration de l'exode d'Égypte et de la libération de l'esclavage, a commencé cette année le 5 avril au soir et durera jusqu'au 13 avril. Pessah signifie passer devant ou éviter, ce qui fait référence au fait que la 10e plaie, la mort des premiers-nés, a épargné les maisons des Hébreux avant l'Exode. Pessah est également la fête de la liberté, étant donné que c'est le jour où les enfants d'Israël ont été libérés de l'esclavage en Égypte. Selon la 3e signification de Pessah, il s'agit également de la fête du pain sans levain. En effet, le pain en levain n'est pas autorisé pendant la fête. Il convient de le remplacer par le matzah ou pain non levé, cuit rapidement avec de la farine et de l'eau. L'explication est qu'en quittant l'Égypte, les Hébreux n'ont pas eu le temps de faire lever les pains. Ils ont donc emporté avec eux la pâte sans levain et ont laissé sécher au soleil sur leur tête. Et finalement, à l'occasion de Pessah et de Pâques, au nom de toute équipe d'ETI-TV et de Breuer Presse, nous vous souhaitons un Pessah caché, Chag Pessah Sameach, ainsi que des fêtes bénies de Pâques à tous ceux qui célèbrent Pâques. Dans un contexte de tensions israélo-palestiniennes accrues au début du Ramadan et de Pessah, selon l'annonce de la police après les prières de soir, des dizaines de jeunes masqués se sont barricadés dans la mosquée du mont du Temple avec des pétards, des bâtons et des pierres, tout en verrouillant les portes et en plaçant des barricades à l'entrée. Les officiers de police ont tenté de persuader les personnes à l'intérieur de quitter les lieux, mais ils ont finalement été contraints d'entrer dans la mosquée où ils ont été attaqués à coups de pierres et de pétards. Plus de 350 suspects ont été arrêtés et les émeutiers ont endommagé et profané la mosquée, a indiqué la police. Les dirigeants du Hamas et du djihad islamique palestinien ont menacé de riposter. Herzi Halevi estime que c'est une bonne chose que les États-Unis soient du côté d'Israël, mais que ce dernier sait comment agir seul. Afin d'éviter tout malentendu, le porte-parole de l'armée s'est empressé de clarifier les choses et a déclaré que rien ne pouvait remplacer l'amitié avec les États-Unis. M. Halevi a également souligné que l'opération en matière de sécurité avec les États-Unis s'était encore renforcée ces dernières années, les deux pays ayant participé à des planifications et à des exercices militaires communs. Cette communication a eu lieu un jour après que M. Halevi s'est entretenu par téléphone avec le chef du CENTCOM, Michael Kurilla. Selon un communiqué de l'armée israélienne, les deux hommes se sont souhaités de joyeuses fêtes de Pessah et de Pâques et ont exprimé leur souhait mutuel de poursuivre la coopération militaire bilatérale afin de maintenir la stabilité et la sécurité régionale.
Lors de sa visite en Pologne, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a indiqué que les troupes ukrainiennes à Bakhmut se trouvaient dans une situation très difficile et que Kiev prendrait des décisions qui s'imposent pour les défendre si elle était menacée d'être encerclée par les forces russes. M. Zelensky avait précédemment exclu la possibilité que les troupes ukrainiennes se rendent à Bakhmut, compte tenu de l'importance symbolique de la bataille pour la ville qui dure depuis des mois. Nous sommes à Bakhmut que l'ennemi ne contrôle pas encore, a précisé M. Zelensky. Il a toutefois ajouté que la chose la plus importante pour lui était de ne pas perdre ses soldats. Par conséquent, s'il y avait une menace d'encerclement, les mesures appropriées seraient prises. Selon le porte-parole de la présidence russe, Dmitry Peskov, la situation après l'adhésion de la Finlande à l'OTAN est radicalement différente du problème de l'Ukraine. Le premier étant un pays d'Europe du Nord qui n'a jamais été anti-russe et n'a jamais eu des différends avec elle. La situation avec l'Ukraine est radicalement différente et potentiellement beaucoup plus dangereuse. C'est d'ailleurs cela qui a déclenché la nécessité de cette opération spéciale et les objectifs qu'elle était censée d'atteindre, a expliqué M. Peskov. Le président russe Vladimir Poutine a déclaré lors de la cérémonie de remise des lettres de créance à 17 nouveaux ambassadeurs à Moscou que la crise actuelle en Ukraine avait été provoquée par la politique des États-Unis consistant à soutenir les révolutions des couleurs. M. Poutine a déclaré que les relations bilatérales russo-américaines devront être fondées sur les principes d'égalité, de respect et de la souveraineté et des intérêts et de non-ingérence dans les politiques intérieures de l'autre pays. Il a également précisé que les relations entre l'Union européenne et la Russie s'étaient gravement détériorées. Pour lui, la raison en est que l'Union européenne, abandonnant sa mission principale et sa fonction originelle de développement de la coopération et de l'intégration économique sur le continent européen, a initié une confrontation géopolitique avec la Russie. Il a toutefois exprimé l'espoir que les mauvaises relations avec l'UE appartiendraient bientôt au passé et que la logique de la coopération mutuelle prévaudrait. Très bien. Le président américain Joe Biden a annoncé qu'il publierait une stratégie globale de lutte contre l'antisémitisme qui prendrait en compte les attaques anti-juives émanant de tous les segments de l'encyclé politique. Ce faisant, il a clairement reconnu la préoccupation de la communauté juive qui souhaite que l'accent ne soit pas mis exclusivement sur l'extrême droite. Il a ajouté qu'il était inquiétant de constater les agressions physiques contre les juifs religieux ainsi que les malaises ressentis par certains étudiants juifs dans les universités où, selon eux, la défense de la cause pro-palestinienne frise l'antisémitisme. Et finalement, pour le météo, pendant le week-end, le ciel sera chargé de nuages. Dimanche, les nuages se dissiperont par endroits, tandis que dans d'autres régions, de faibles pluies sont prévues. Les températures moyennes évolueront entre 0 et 5 degrés le matin, entre 6 et 12 degrés dans l'après-midi. Pour encore plus d'actualités, visitez nos sites internet attv.com et broyapresse.com. Merci de votre attention et maintenant, les nouvelles en espagnol. Buenas noches, damas y caballeros, y bienvenidos al programa de noticias en idiomas extranjeros de TTV. Mi nombre es Peter Gardos y estas son las noticias en español. Casi 40 cohetes han sido lanzados desde el Líbano contra la zona de Galilea Occidental y Alta Galilea en el norte de Israel. Se trata del peor ataque desde 2006. El Gabinete de Seguridad se reunió el jueves por la noche tras los ataques con cohetes desde el Líbano, según informó la oficina del primer ministro. Según la emisora pública Kan, al menos 5 cayeron en territorio israelí y el resto fueron derribados por el sistema de defensa antiaérea Iron Dome. Varias personas resultaron heridas leves o graves.
Una fuente cercana al grupo terrorista Hezbollah declaró que el grupo no tenía ninguna relación con los ataques con cohetes contra el norte de Israel. Sin embargo, es poco probable que los terroristas del sur del Líbano puedan lanzar ataques con cohetes sin la aprobación, al menos tácita, de la milicia respaldada por Irán, que mantiene un férreo control sobre el sur del Líbano. La Pascua es la mayor celebración del cristianismo, la fiesta de las fiestas. Este año, el domingo y el lunes de Pascua se celebran los días 9 y 10 de abril en las iglesias cristianas occidentales. Según las enseñanzas de las iglesias cristianas, la Pascua es la celebración de la resurrección de Jesucristo y con ella la salvación de la humanidad. La fiesta cristiana surgió de la fiesta de la Pascua del Antiguo Testamento, cuya prefiguración es el cumplimiento doctrinal cristiano del paso de Jesucristo de la muerte a la vida resucitada. Jesús fue condenado a muerte por Poncio Pilato en la víspera de la Pascua judía, crucificado el Viernes Santo y revelado a sus discípulos al amanecer del domingo, habiendo resucitado de entre los muertos. Esta semana han comenzado las celebraciones de la Pascua, la fiesta de la primavera, del renacimiento de la naturaleza, en la que también se conmemora el éxodo a Egipto, la liberación de la esclavitud. Comenzó este año la noche del 5 de abril y dura hasta el 13 de abril, según el calendario gregoriano. Pascua significa evasión, lo que hace referencia a la 10ª plaga, la muerte de los primogénitos, que evitaba las casas de los judíos antes del éxodo. La Pascua es también una celebración de la libertad, porque cuando los hijos de Israel fueron liberados de la esclavitud en Egipto. El tercer significado de la Pascua es la fiesta del pan ácimo, porque el pan con levadura no está permitido durante la fiesta. En su lugar se come matzá hecha de harina y agua y horneada rápidamente. La explicación es que cuando los judíos salieron de Egipto no tuvieron tiempo de fermentar el pan, así que se levaron la masa sin levadura y la dejaron secar al sol sobre sus cabezas. Y con motivo de Pesaj y Pascua, en nombre de todo el personal de GTTV y Broya Press, les deseamos un Pesaj kosher, Hag Pesach Sameach, y a todos los que celebran la Pascua, felices Pascuas. En medio de las crecientes tensiones entre israelíes y palestinos al comienzo del Ramadán y la Pascua, decenas de jóvenes enmascarados se atrincheraron en la mezquita del norte del templo tras las oraciones vespertinas con petardos, palos y piedras, cerrando las puertas y colocando barricadas en las entradas, según informó la policía. Los agentes intentaron persuadir a los que estaban dentro para que salieran, pero finalmente se vieron obligados a entrar en la mezquita, donde fueron atacados con piedras y petardos. Más de 350 sospechosos fueron detenidos y los alborotadores dañaron y profanaron la mezquita, señaló la policía. Los líderes de Hamas y la Yihad Islámica Palestina amenazaron con tomar represalias. Herzi Halevi afirma que es bueno ver a Estados Unidos a nuestro lado, pero Israel sabe actuar solo. Para evitar malentendidos, el portavoz del ejército se apresuró a aclarar y dijo que no hay sustituto para la amistad con los Estados Unidos. Halevi también destacó que la cooperación en materia de seguridad con los Estados Unidos aumentó en los últimos años y que ambos países participan en la planificación y los ejercicios conjuntos. La sesión informativa tuvo lugar un día después de que Halevi hablara por teléfono con el jefe de CENTCOM, Michael Kurilla, y ambos se desearan una feliz Pascua y Pesaj y expresarán su deseo mutuo de continuar la cooperación militar bilateral para mantener la estabilidad y la seguridad regionales, según informaron las IDF en un comunicado. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, de visita en Polonia, declaró que las tropas ucranianas en Bakhmut se encontraban en una situación muy difícil y que Kiev tomaría las decisiones oportunas para defenderlas si se veían amenazadas de cerco por las fuerzas rusas. Zelensky había descartado anteriormente la posibilidad
que las tropas ucranianas se rindieran en Bakhmut, dada la importancia simbólica de la batalla que se libra desde hace meses por la ciudad. Estamos en Bakhmut y el enemigo aún no la tiene bajo control, dijo Zelensky. Sin embargo, añadió que lo más importante para él es no perder a sus soldados, por lo que si hay amenaza de cerco, tomarán las medidas oportunas. La situación tras la adhesión de Finlandia a la OTAN es radicalmente distinta del problema con Ucrania, el país del norte de Europa que nunca ha sido antirruso ni ha tenido disputas con él, declaró el portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov. La situación con Ucrania es radicalmente diferente y potencialmente mucho más peligrosa. De hecho, esto es lo que desencadenó la necesidad de la operación especial y los objetivos para los que fue diseñada, dijo Peskov. Es la política de apoyo a las revoluciones de colores por parte de los Estados Unidos que llevó a la crisis actual en Ucrania, declaró el presidente ruso Vladimir Putin en la ceremonia de presentación de credenciales de 17 nuevos embajadores en Moscú. Putin subrayó que las relaciones bilaterales ruso-estadounidenses deben basarse únicamente en los principios de igualdad, respeto de la soberanía y los intereses de la otra parte y no injerencia en los asuntos internos. También declaró que la relación entre la Unión Europea y Rusia se ha deteriorado mucho. Para él, esto se debe a que la Unión Europea, abandonando su principal misión y función originales de desarrollar la cooperación y la integración económicas en el continente europeo, ha iniciado una confrontación geopolítica con Rusia. Sin embargo, expresó su esperanza de que las malas relaciones con la UE sean cosa del pasado y prevalezca la lógica de la cooperación mutua. Muy bien. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, anunció que publicará una estrategia integral para combatir el antisemitismo, teniendo en cuenta los ataques antijudíos procedentes de todos los segmentos del espectro político. Al hacerlo, reconoció claramente la preocupación de la comunidad judía porque la atención no se centre exclusivamente en la extrema derecha. Añadió que es preocupante ver ataques físicos a judíos religiosos, así como el molestar que sienten algunos estudiantes judíos en las universidades donde creen que la defensa pro-palestina puede rozar el antisemitismo. Y finalmente, por el tiempo, lo más probable es que esté nublado y cubierto durante el fin de semana. El domingo las nubes podrían disiparse en algunas zonas, con chubascos débiles en otras. Las temperaturas medias serán de 0 a 5 grados por la mañana y de 6 a 12 grados por la tarde. Para más noticias, visite nuestras páginas web www.gttv.com o www.breuerpress.com. Muchas gracias por su atención. Y ahora seguimos con las noticias en hebreo. שלום וערב טוב, כאן ציפי בוכמן וילדבאום עם החדשות בעברית. קרוב ל-40 רקטות נורו מלבנון לעבר אזור הגליל המערבי והעליון בצפון ישראל. זו המתקפה החמורה ביותר מאז 2006. הקבינט הביטחוני התכנס ביום חמישי בערב לאחר פיגועי הרקטות ששוגרו מלבנון, כך הודיע משרד ראש הממשלה. לפי ערוץ כאן לפחות 5 טילים נחתו בשטח ישראל, השאר הופלו על ידי מערכת ההגנה האווירית כיפת ברזל. מספר בני אדם נפצעו קל או באופן בינוני. גורם המקורב לארגון הטרור חיזבאללה אמר כי הארגון לא היה מעורב בהתקפות הרקטות. עם זאת, לא סביר שמחבלים בדרום לבנון יכלו לשגר טילים, לפחות ללא אישור שבשתיקה של המיליציה הנתמכת על ידי איראן, השומרת על שליטה הדוקה בדרום לבנון. חג הפסחא הוא חג הגדול ביותר של הנצרות, חג החגים. השנה הכנסיות הנוצריות המערביות חוגגות את יום ראשון של חג הפסחא ואת יום שני של חג הפסחא ב9 וב10 באפריל. על פי תורת הכנסיות הנוצריות, חג הפסחא הוא חגיגת תחייתו של ישו וגאולת האנושות. החג הנוצרי מקורו בחג הפסח, התגשמותה של הודעה מוקדמת זו על פי ההוראה הנוצרית, היא המעבר של ישו המשיח ממוות לחיים לאחר שקם לתחייה. ישו נידון למוות על ידי פונטיוס פילטוס, נציב יהודה בתקופה הרומית לפני חג הפסח היהודי, צלב ביום שישי הטוב וביום ראשון בבוקר קם לתחייה מהמתים והופיע לפני תלמידיו.
חג הפסח, חג האביב החל כאשר היהודים נזכרים ביציאת מצרים והשחרור מעבדות. לפי לוח השנה האזרחי החג מתחיל בערב ה5 באפריל ונמשך עד ה13 באפריל. שמו של החג נובע מהפועל לפסוח לזכר המכה העשירית, מכת בכורות, שבסחה על בתי היהודים. חג הפסח הוא גם חג החירות, שחרור בני ישראל מעבדות במצרים. על רקע המתיחות הישראלית-פלסטינית המוגברת עם תחילת הרמדאן וחג הפסח, עשרות צעירים רעולי פנים התבצרו במסגד בראש הר הבית לאחר תפילת ערבית עם חזיזים, מקלות ואבנים תוך נעילת הדלתות וחסמו את הכניסות, כך מסרה המשטרה. השוטרים ניסו לשכנע את האנשים בפנים לעזוב, אך לבסוף נאלצו להיכנס למסגד, שם הותקפו באמצעות אבנים וחזיזים. יותר מ-350 חשודים נעצרו והמתפרעים פגעו וחיללו את המסגד, כך ציינו במשטרה. מנהיגי חמאס והג'יהאד האסלאמי הפלסטיני איימו לנקום. לדברי הרצי הלוי, טוב שארצות הברית לצידנו, אבל ישראל יודעת לפעול לבדה. כדי למנוע אי הבנות, דובר הצבא הבהיר את עצמו במהירות והצהיר כי הידידות עם ארצות הברית לא ניתנת להחלפה. עוד הדגיש הלוי כי שיתוף הפעולה הביטחוני עם ארצות הברית המשיך להתחזק בשנים האחרונות, והמדינות משתתפות בתכנון ובתרגילים משותפים. ההודעה הגיעה יום לאחר שהלוי שוחח טלפונית עם ראש סנטקום מיכאל קורילה, ושניהם איחלו חג פסח ופסחא שמח, והביעו את רצונם ההדדי להמשיך בשיתוף פעולה צבאי דו-צדדי לשמירה על יציבות וביטחון אזורי. כך נמסר בהודעת צה"ל. במהלך ביקורו בפולין אמר נשיא אוקראינה ולדימיר זלנסקי כי החיילים האוקראינים בבהמות נמצאים במצב קשה מאוד, וקייב תקבל את ההחלטות המתאימות כדי להגן עליהם אם נראה שנשקפת להם סכנה להיות מוקפים על ידי כוחות רוסים. זלנסקי אמר בעבר כי החיילים האוקראינים לא יוותרו על בהמות, שכן למאבק שנמשך חודשים ארוכים על העיר יש משמעות סמלית. אנחנו בבהמות והאויב עדיין לא שולט עליה, כך אמר זלנסקי. עם זאת הוא הוסיף כי הדבר החשוב ביותר עבורו שהם לא יאבדו את החיילים שלהם, ולכן אם יש האיום להיות מוקפים מגדל הם ינקטו בצעדים המתאימים. המצב אחר הצטרפותה של פינלנד לנאטו שונה בתכלית מהבעיה הקשורה לאוקראינה, משום שהמדינה הצפון אירופאית מעולם לא הייתה אנטי-רוסית ולא הייתה עימה מחלוקת, כך הצהיר דובר נשיא רוסיה דמיטרי פסקוב. במקרה של אוקראינה המצב שונה בתכלית ועלול להיות הרבה יותר מסוכן. למעשה זה מה שקרם למבצע המיוחד ולצורך במטרות שהוא שואף להשיג, כך אמר פסקוב. זוהי מדיניותה של ארצות הברית לתמוך במהפכות צבעוניות שעוררה את המשבר הנוכחי באוקראינה, כך אמר נשיא רוסיה ולדימיר פוטין בטקס מסירת האישורים של 17 שגרירים חדשים במוסקבה. פוטין הצהיר כי היחסים הדו-צדדיים בין רוסיה לאמריקה יכולים להתבסס רק על העקרונות של שוויון, כיבוד ריבונות ואינטרסים זה של זה ואי התערבות בענייני פנים. הוא גם הצהיר כי היחסים בין האיחוד האירופי לרוסיה הידרדרו מאוד. הוא רואה את הסיבה לכך בעובדה שהאיחוד האירופי, תוך שהוא מניח בצד את ייעודו ותפקידו העיקריים, פיתוח שיתוף פעולה כלכלי ואינטגרציה ביבשת אירופה, יזם עימות גיאופוליטי עם רוסיה. בנוסף הוא הביע תקווה שהיחסים הרעים עם האיחוד יהיו נחלת העבר, ושההיגיון של שיתוף פעולה הדדי ינצח. נשיא ארצות הברית ג'ו ביידן הודיע כי יפרסם אסטרטגיה מקיפה על המלחמה באנטישמיות, תוך התחשבות בהתקפות אנטי-יהודיות מכל חלקי הקשת הפוליטית. בכך הוא הכיר בדאגה של הקהילה היהודית כי אין להתמקד רק בימין הקיצוני. הוא הוסיף כי מטריד לראות התקפות פיזיות על יהודים דתיים, כמו גם את אי הנוחות שחשים חלק מהסטודנטים היהודים בקמפוסים, שם הם מאמינים שהעמדה הפרו-פלסטינית יכולה לגבול באנטישמיות. ועכשיו נעבור תחזית מזג האוויר. במהלך סוף השבוע צפוי מזג אוויר מעונן וקודר. ביום ראשון העננים צפויים להתפזר בחלק מהמקומות, אך פה ושם צפוי מעט גשם. טמפרטורות יהיו בין 0 ל-5 מעלות בבוקר ובין 6 ל-12 מעלות אחר הצהריים. לחדשות נוספות, אנא בקרו באתרי האינטרנט שלנו, etitv.com או broyerpress.com. עד כאן החדשות, תודה שהייתם איתנו ושיהיה המשך ערב נעים ושבת שלום.